बंधुगण पवित्र एई शिवरात्रि जागर रे देवदेव महादेव शुभ आशीर्वाद सृष्टि हेबाकु जाउछि दुर्लभ महायोग जार कि प्रभाव समस्त 12 गोटी राशिचक्र उपरे पड़िबा सहित किछि गोटी राशिचक्र हेबाकु जाउछन्ति अत्यंत भाग्यशाली। बंधुगण ज्योतिष शास्त्र अनुसार प्रतिवर्ष फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी रे महाशिवरात्रि पालन करा जाय, जहाँकि चलित वर्ष 26 फेब्रुआरी 2025 मसीह पवित्र महाशिवरात्रि पड़िबाकु जाउछि। ज्योतिष शास्त्र अनुसार ए वर्ष पवित्र महाशिवरात्रि अत्यंत खास रहिबा पई जाउछि, जहाँकि एही दिन ग्रह मानकर अद्भुत मिश्रण हेबा पई जाउछि, जहाँकि एही दिन ग्रह मानकर कुंभ राशि रे चलन हेबा पई जाउछि। ए वर्ष पवित्र महाशिवरात्रि रे गोटिए राशि रे 4 ग्रह मानकर एकत्र मिलन हेबा पई जाउछि, जार प्रभाव कि समस्त 12 गोटी राशिचक्र उपरे प्रभाव पड़िबा पई जाउथिबारु किछि गोटी राशि हेबाकु जाउछन्ति अत्यंत भाग्यशाली, जहाँकि एई भाग्यशाली राशिचक्र जीवन लागि रहितबा समस्त समस्या सरिबा सहित भाग्यर ताला खोलिबा पई जाउछि, आलोकित हेबा पई जाउछि एही सब राशिचक्र भाग्य। ता सहित एई भाग्यशाली राशिचक्र आर्थिक उन्नति मध्य बुद्धि हेबा पई जाउछि। एई पवित्र महाशिवरात्रि रे देवदेव महादेवंकर स्थिति कुंडली अत्यंत शुभ रहिबा सहित ग्रह मानक स्थिति मध्य अत्यंत शुभ रहिबा पई जाउछि एही किछि गोटी भाग्यशाली राशिचक्र भितरे। बंधुगण एही पवित्र महाशिवरात्रि गोटिए दिन रे अमृत सिद्धि योग सहित राजयोग मध्य सृष्टि हेबा पई जाउछि। तो बंधुगण एबे आसंतु जानिबा से भाग्यशाली राशिचक्र विषय। प्रथम भाग्यशाली राशि हेउछन्ति मेष राशि। मेष राशि व्यक्तिंकर अत्यंत शुभ समय चलिबाकु जाउछि एही पवित्र जागर ठारू, जहाँकि एही पवित्र जागर राति आपणकर अत्यंत शुभ समय आरंभ हेबा पई जाउछि। भाग्य आपणको पूर्ण साथ देबा पई जाउछि। आपणकर अटकिथिबा समस्त कार्य पूर्ण हेबा सहित आपण जे कोनोसी कार्य करंतु ना काहेकि प्रतिटी कार्य रे आपणको सफलता मिलिबो। आपण बाकी थिबा देय अति सहज रे मध्य पाई पारंती। कोर्ट कचेरी माली मकदमा समस्त राय आपणको सपक्ष रे जिवो, जहा फल रे कि आपणको मन मध्य अत्यंत प्रफुल्लित रहिबो। आपणकर लागि रहितबा स्वास्थ्य अवस्था रे नूतन परिवर्तन देखा देबा सहित आपणको स्वास्थ्य मध्य बहुत भल रहिबो। आपणको परिवार रे लागि रहितबा समस्त तिक्तता एबे सरिबा पई जाउछि। आपणको गृह रे कोनोसी मांगलिक कार्य करिबार योग मध्य बनुछि। आपणकर शुभ समय चलिथिबारु आपणको परिवार रे सुख शांति समृद्धि सहित हस खुशी लहरी खेलिबा पई जाउछि। ता सहित आपण दूर स्थान को यात्रा करिबार योग मध्य बनुछि। आर्थिक समस्या लागि रहितले से सब दूर हेबा सहित अचानक धन प्राप्ति हेबार योग मध्य बनुछि। ता सहित पौत्रिक संपत्ति रो मध्य आपण लाभवान होई पारंती। चाकरी क्षेत्र में आपण उच्च पदवी पाइबा सहित आपण उपर अधिकारी ठारू मध्य प्रशंसार पात्र होई पारंती। ता सहित आपणको दरम मध्य बुद्धि पाई पारे। आपणकर शुभ समय चलिथिबारु आपण आशा ठारू मध्य अधिक आशाजनक फल प्राप्ति करि पारंती एवं दीर्घ दिनर आशा मध्य आपणकर पूर्ण हेबा पई जाउछि। आपणकर शुभ समय चलिथिबारु प्रतिटी कार्य शुभ एवं मंगलमय हेबा पई जाउछि देवदेव महादेवंको शुभ आशीर्वाद। एबे आसन जानिबा द्वितीय भाग्यशाली राशिचक्र विषय। द्वितीय भाग्यशाली राशि हेउछन्ति मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तिंकर अत्यंत शुभ समय चलिबाकु जाउछि पवित्र जागर राति परठारु, जहाँकि आपणकर अत्यंत शुभ समय चलिथिबार प्रतिटी कार्य शुभ एवं मंगलमय हेबा पई जाउछि। आपण जे कोनोसी कार्य करंतु ना काहेकि प्रतिटी कार्य रे सफलता पाइबे। अटकी जाइथिबा समस्त करज आपण अति सहज रे पाई परिबे। आपण विदेश यात्रा करिबार योग मध्य बनुछि। बिजनेस वाणिज्य क्षेत्र रे आपण अधिकरू अधिक टंका इन्वेस्ट करिबा सहित समाज रे आपणकर मान सम्मान जस बुद्धि पाइबा पई जाउछि। कोर्ट कचेरी माली मकदमा समस्त राय आपणको सपक्ष रे जिवो, जहा फल रे कि आपणको मन मध्य अत्यंत प्रफुल्लित रहिबो। चाकरी क्षेत्र रे उच्च पदवी पाइबा सहित आपण उपर अधिकारी ठारू मध्य प्रशंसार पात्र होई पारंती। ता सहित आपणकर दरम मध्य बुद्धि पाइबो। शिक्षा क्षेत्र में विदेश यात्रा करिबार योग मध्य बनुछि। ता सहित आपण जे कोनोसी एग्जाम बा इंटरव्यू दियंतु ना काहेकि प्रतिटी रे आपण सक्सेस पाइबे। आपणकर परिवार रे लागि रहितबा समस्त तिक्तता एबे सरिबा पई जाउछि। आपणक दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय रहिबो।
ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଫେରି ଆସିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିଥିବାରୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ପବିତ୍ର ଜାଗର ପରଠାରୁ, ଯାହାକି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ତିକ୍ତତା ଏବେ ସରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖମୟ ହେବ। ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଅଟକିଥିବା ବାକି ଦେୟ ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇପାରେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ସମସ୍ତ ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିଥିବାରୁ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶାଜନକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ଯାଇଥିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆଶା ମଧ୍ୟ ଏବେ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିଥିବାରୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ପବିତ୍ର ଜାଗର ଠାରୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିଥିବାରୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଇନଭେଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ପ୍ରଚୁର ରୋଜଗାର କରି ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଆପଣ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିବା ସମସ୍ତ ବାକି ଦେୟ ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ ମିଳିଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା ଏସବୁ ଏବେ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବା ସହିତ ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ସମସ୍ତ ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ରହିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ତା ସହିତ ଉପର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ପ୍ରତିଟିରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ପରିବାରରେ ତିକ୍ତତା ଏବେ ସରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ସହିତ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଆସିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ନୂତନ ଯାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିଥିବାରୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ସବୁ ଥିଲା ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଫଳ, ଯାହାକି ପବିତ୍ର ଜାଗର ପରଠାରୁ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ। ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସରିବା ସହିତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଫେରି ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକିଥିବା ସମସ୍ତ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏହି ସବୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଜାଗର ଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଲେଖି ଜଣାଇବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।